Number 6, pinasa kay 22. Screen. Naghanap ang papasahan. Pressure. Pinasa ulit sa kampi niya. Number 6. Diniskarte, sinalaksak. Lea Pule. Di mo master ball yung kaya yun? Time out yung ball mo sa ano. Big boy, kanina pa sa'yo na. Ano? Okay na waiver nyo? Late pa nyo, may kota. Tuloy mo kota nyo. Kanina bola. 22, pinasa kay 17. Pinasa sa loob. Sira. Number 6, rebound. Rebound na ball. Sinalaksa. Wala. Na-rebound. Number 17. Pinasa. Outside. Oh, nag-vlog. Ay ka naman sa vlog ko. Follow mo ako sa channel, Boss A. Shoutout sa magulang mo. Ano pangalan mo? Hindi, joke lang. And number 6, tinira. Basket. Nalabas kay 17. Umeke. 17, nilay up. Wala. Nireview ni number 6. Number 6, crossover. Number 6, sinalaksak nilay up. Basket. 82, crossover moves. Oh, pinali ito. Wala. Number 6, rebound. Nalabas, nasa kay 22, sumira. Cut counted. Labas nyo muna bago nyo itira. Labasan yan, lakas ni bola. 40. Nasa kay 17, tinira. Basket. Good. Number 6. Oh. 17. Pinasa kay number 40, tinira. First team foul. First personal foul, no? First, tapos next nun, first team foul. First try, good. Second try. Apo. Nag-ibaw ni number 6. Joel, cheer mo kasi! Number 6. Cheer mo! Pinasa kay 22. Ginamit ang screen. Spin move, nawala yung bola. Still 17. Pinasa kay number 40. Pinaltag, wala. Rebound ulit yung number 40. Tinira, foul number 35. Second team foul. Second personal foul by number 35. Baliktad na. Okay na yan. First try, counted by number 40. Second try, wala. Good, number 22. Jab step. Hop, you step, foul. Foul number 17. First team foul. First personal foul by number 17. Pwede na. Pwede mag-count sa'yo. Hop. Wala ba technical yun? Tumawin. Second try by number 22. Basket. Labas. 22. Alley-oop? Wala. Hindi na sa loob. Labas. 22. Iskrin na ng kampe. Jab step. Off. Wala sa kanyang bola. Pass. Rebound, 22. Jab step ulit. Off. Naiwan yung laban. Delay up. Wala. Rebound ni number 6. Good. Off. Tinasa kay 22. Umeke. Foul. Second personal foul. Second team foul. First time wala.
Second try by number 22. Wala. 22. Rebound. Pinasakay 40. Umeke. Hop. Yung guru step. Basket. 35. Binalik kay number 22. Pinasa. Ganda ng pasahan na yun. 40. Hop. Umeke. Wala. Outside. Number 6. Pinasa kay 22. Love step. Oh, umeke. Wala. Still 17. 17. Tinira. Wala. Rebound by number 40. Tinira. Wala rin. 22. Tinira. Basket by number 22. Number 6. Dribble the ball. Number 6. Number 6. Nasa laksa. Oh, nawala yung bola. Oh, kinaltan ulit. Foul. Who's foul step? 22. Foul number 22. First team foul. First. Unahin mo kay Mark. Foul. First na. 22. Up. Nasa na sa kampe. 22. Binalik kay number 6. Up. Tira. Sinalaksa. Wala. Tinapik ni number 17. Number 6 nakuha. Number 6, sinibol na ball. Oh, behind na ba? Oh, fake pass. Layup, wala. 22. Umeke. Magkat sa pick-up kalaban, pangasa kay number 40, basket. Ay, number 40. Ganda na kasi ng yun. Number 6. Number 6. Pinasa kay number 22. Number 22. Alley-oop pass. Hindi na sa loss. Sayang. Good. Number 40. Pineke. Drop pass by number 22. Tinira. Wala. Rebound by number 35. Wala sa kanyang bola. Rebound ni number 6. Okay, still in number 17. Number 17. 10 seconds shot lang. 6, 5, 4, counted. End of the second quarter.